Jerry communiquer mbavi à propos ya dawa iliyo en cours yahusu mwanyanyasi mzima shi Mbeni mjini Mbeni amba Muhammad Mwana tusema Muhammad Mwana rijuao sonti ukaya Muhammad Mwana courant au mwezi wa Tsumu. C'était, pour être précis, le 11 mai 2020. Arrêtewa mjini Mbeni haka haramalera ufungua dira ya magharibi ondu adhini magharibi haundiha hoda honi daena imrumshe nuwana arjokati won kabda kaswala zaka ubudi wa homi jini hatu chama kusala homa lahoni akaanza akauswali hodahoni daini wana hahe ingewa jua fungue ndio wakati ya majeshi wa makatikati nraru za debarke mjini Mbeni lera huyu baada ya umonja urengwa katujua urengwa exprès ili jua chantuka umonja urengwa baada abo ndo wa debarke o madame haundiha ngantre ya preparation kula bale ya shibehe mshahindoi akainuana akaulinda wa preparation ula washi sise baada wala waswali wala wafungwe wazima mlango uremwa majishi wasiliha wa njia militaire enfin ma gendarme kwa bale magari ya PGN ngadzima la bon peu importe que magari kayabo kana zamba ya gendarmerie. Donc wanjia wa mrenge Sulimu Mwana Omarete hata haya juu yafungue rangu haraya hata haukaya juu rege bangu ya vae parce que hana na ikoi wa haraya. Donc wamrenge wamtia hadanika toka mto mjini Mbeni wakawa mtia dingoni sidama nini sidama mainu ya dingoni hapa hindi sidama hum wamtia siku hiyo bikabini wamtia makabini nzima dingoni après baada wamtabu hata hunziani wasihi wamtoa hunziani wasawaruha kwambani au waruha Mbeni wasihi wamtoa mbizaho ani wamtarmae udingoni swafi kula hele jua hula nakwambalia amwe masihu yayo emaharibi yayo atawa masudisha harima brigade de recherche ya Hunumuroni ajanti wabo rangu le 11 mai anti wabo anta usikakodaje shiliwa ne mahakama. En vérité, le 11 mai, il y a henda hiyo ondo siku e masula yayo haishiliwa kado mbili masula yayo ya henda haishiliwa ne magendarme kado mbili wamhanti yabo hanta entwavili tena waja wa mshilia. Donc walindi hata mfumo rangu yabo ya ani rangu kati ya ishiliwa ni anashoswa commande le 11 hashiliwa kati kwa bidi le 12 rangu yabo wamhanti yabo hata wafanya peprenti hu 25 wa gendarmerie juma utuzisa evanu ezajiri hindrini evanu iharengwa zabari hindrini evanu ezatsongeza ya place wa hindrini. En tout cas, il a fallu attendre zintsihuizo razingwabanu zintsihushiri na ntsanuizo pour que finalement et mahakama enfin procureur il y a des enfin c'est procureur plutôt parce que si le dossier à procureur il pour que finalement voilà une décision
ya hemma dhamana wala dingwa mushilie wa mahakama wa décider kaya ngwaja wa mwi wa mushilie donc et décision hiyo irengwa ani atuka wao waja wa mushilia baada ya vitumbu pia waja wa mushilia c'était le combien le donc c'était effectivement le 5 juin. Le 5 juin, Rangou le 11 mai, il y avait le 5 juin, il y a Kaouje Chiliwa, ni hakimu wa matafiki. Donc, sur la moindre du Sao, en tout cas, voya placer wayo, wakoja prendre utahe utundiri juu za jirihindini, onaenda watunda paso kavala, Mohamed Imana haretewa en vertu ya commission rogatoire ya randewa ni juge wa matafiti pre ya cour de sûreté ulionzwani uonde ya lancer commission rogatoire shimangayo mambo commission rogatoire yamba ukayangwa nzu Mohamed Imana afengonzo wandu waishiliwa hawandu wanzo kanza waishiliwa to Mohamed Imana haishiliwa amekadra he commission rogatoire hiyo alafu wa mshilia za information zikaremonte warangu nzwani za traitewa inge waje wadecide su kuwajuka hanza wao waje mushilie donc mushilia nsu 25 baada haretewa abo kamtsi batsina ujuka ya bo umrari wa mwandu wa sharia ukabashira mwandishi wa handani ukaweka mwaija sharia quel que soit les raisons zisutande ou arrestation ya mwanajamu sharia shi oblige ukaya mwanadamu ikaharetewa place wa garde à vue umuda umwinji wa garde à vue lera ni mengomine na 8 yani 48 heures donc mbili ule maximum ya mwanadamu tubaki garde à vue rekaya hana place wa garde à vue en vertu ya instruction ya enquête préliminaire c'est-à-dire c'est amri za procureur de la République rekaya place wa garde à vue en vertu ya commission rogatoire d'un amri za juge d'instruction. En l'occurrence, nous avons za juge d'instruction et gari joe selizokaya l'article 154 ya he code ya procédure pénale ya hatu ya encadre nro et garde à vue et kai ordonnewa ni juge d'instruction dans le cadre de la commission rogatoire ukaya omuda duwo sawanauka eka ya procureur lera mengo mine na 8 donc arme hadisinu arjua ukaya zero hilo kanzara wajaura mbe wajauze tabu za vili kama mzijuao juge d'instruction ngenzwani mruha place wa Moroni déjà sisi wasikata kanzara jiconstitue ri juera mdafin kaija kanyangu ritambia nonono riheziwa no sisi wa hunu hata juge d'instruction lonzwani ahara ya urenga lettre ya hatu mandoni ya constitution akahanza ikae lettre idepozwa Moroni usoni ma juge mrajina d'instruction lo hunu auprès la cour de sûreté rembeje yuo uhendera mbukaya sidami parce que mimi zokweli mi juge d'instruction armai cour de sûreté chansi na domana ya dossier hiyo namna dossier nyiro jina donc ça joringa ngebaru hamanda hiyo emelezo ya juge lo hunu ya rielea kayo normali c'est parce que juge d'instruction ou seulement coup kada que joringa heni dossier parce que juge aussi c'est par réquisition za par qui cause désigner juge ou en charge dans le dossier en l'occurrence c'est l'union de l'unzwani reje inzwani l'unzwani rambo kana nonga na commission rogatoire ya ruhusu zero hizo ya juari ngekuri bon refanye pimponyo arma zaidi ya mfumo kamili otorema no sisiwa no rejeziwa de tsokeletre avocat juwe tilo rambo acheka nyangu finalement rende hata wa mrihanzia injia nzwani hu risaritia na hunu tsena avec précaution na hadar razirenga alafu badabo kazi hisabo sharidu nguri jue pour ça la constituer une copie ya dossier remena urema hata parce que avocat quand fait un rongo et kai dossier kaiti que j'avais nous hapia et jua ce qu'il en est exactement qu'est-ce qu'on reproche au mes clients wa ndio hata embarongo da mwenye paris sanzwani
rinikiwa uniquement ya enquête préliminaire yani PV Mamadi afanywa yo gendarmerie ya isinye rinikiwa ne procès verbal ya première comparution yo juge ya mshilia ani suka modo juge kuja ya mwenculpe suka kaje shiliwa ofraha suka kuja mwenculpe ndani yofanya PV ambao PV yamba procès verbal d'interrogatoire de première comparution yeli manungo ranikiwa wiyo karjani kwamba hindu mjumabo donc ridemande ukaikiri wali ndosi nzima wabanga bwandu kume na mtijo wa kumena wangavi wamba warete wanzuani harme cadre procédurine kama ono chemin mai hadisi c'est que bakautole bana Muhammad tukarete warangu madoni sawono wandu da bakaya ha babulwa enquête ngendele yao juge sasa zisewa yeye alisuya he enquête ya imeneo baada sange sezi do ya pariso kambe singira de Muhammad yeshibiwa donc abonga bahanu ngavunongoza hamba za Muhammad za hamba harmaya enquête préliminaire ay harmaya dossier juge d'instruction ifanya hazi nzwani de atongeza baishiriwa ngazija donc ukasisi runde copy ya he dossier ya wandu wao rijue ewa mbanungo hindrini esha watongeza wa juge ambe wanzo Muhammad yeshiriwa hindrini yo haki ya hatu ili rijue da fi Muhammad so ndo mda fi je kartu jua ce qu'on lui reproche exactement parce que au fait ce qu'il paraît que le reproche zilawana les ahabanzuani ni wandu wafungwa nzuani donc c'est notre droit de parler éléments hizo karjani kiwazo ntabahaini na vore insiste ze kurengi jabu ngizo shahidi ukare insiste pour que ziparise warindika bahi mbapitite ya usoma comme si Muhammad ndosi mbali walonzwani mbali alors que juge daiwa aide dossier ndio huyo juge waende adema de shiriwa dans le cadre ya enquête yo entrave ya ville afanywa armazi haki za Muhammad pour être précis yo violation ya he droit la défense ya Muhammad parce que notre job da finje watanaza elema hizo na ndambi yataba nurze parise kaitsinyango nusunga rezono chisiwa hizo kaitsinyango dossier uyo ndema katramlo kata kitu ngio da hubi e majuju ulonzwana baka dossier katsinyo sunga sina ujana ushahidi wa uzamba et waluhuna ba kwa tsinyo il y a des moments on se pose la question et ben juge dossier ilona juge d'instruction ngio da hubi ketsa juge d'instruction ngio da hubi parce que aujourd'hui ça wakati huo donc karja kaza abo ba warambuka tawanu wahara ni dossier na sikara durant ces clients clients watu ya kaza ne utabi habana liyo sans kaishiriwa au fond sans que au moins demande zatu za mano aujourd'hui soumettre examinewa donc décider finalement rifanye demande ya liberté provisoire et demande la liberté provisoire yo rianzi harangu le 2 juillet et demande yo kaiti demande la liberté provisoire iba de demander effectivement kabli ya demande d'abord nullité ya garde à vue sur demander et garde à vue annulé wa y compris PV za zanzi wa harmay garde à vue yo ze PV za fanyo harmay garde à vue yo na wajahu hata na liberté provisoire tena ikauzwa mbili yani jo kisha ikubali haniha ngejo menya procedure Muhammad ya juu ya rohe ketu menya ya mado menya procedure Muhammad ya juu ya rohe ya bili ketu menya shange mruhusu juu ya rohe na ulindia décision ya instruction donc et demander venir en le 2 juillet na mbiyori déposer hata da il a parcours ya combattant ra ifanye wayo tu déposer lettre shale wo ijan zero na wo ijan zero au kaya et demandinu amina mwana maulunzwani na msezise ya juu ya isumete kaida mkinishiha sijawami tibira manzia za hangu zinro jina sikontakte mndu tena ulunzwani timbeshia kuriye titahauka dossier ibeho ya ibehe kusanga mna letra constitution yafanya accuse ya nereye hende usiku mwando hende hambile ukaya ajana mkaya njeshana naona juge ulunzwani harejea bunju da ntwabili zile ntwabili hamba hende ntwabili mkaya tsono juge cha juge hambukaya kana ujua ya renge dini ba greffier wa he dabidi ya renge no greffier kati yao abo ntwararu harejea tena ntwararu juge ndi harenge ibarua ya hanga hambukaya abo mrengo yenda
hanta maudu uje urenge accusé de réception kapelu déposer ulamba ashikunjo accusé wewe basi na ujua ni accusé mimi juji harenge barua hangu kajafanya accusé de réception habangu riveren saville nderenge accusé titabu jo kirshiha rinderi lindi hata ensaville la rejeti na nderenge constitution idambo kan greffe wangu turinge mwade kana ko joya renge yavorenge barua haho endeza arlawa yabo ba endria njabo parce que si on a juge ma téléphone ti mhadisia anaweza kaya ngujuja na kabula jamnikeyo mais apparemment il continue na hiyo sisi renge décision mimi personnellement si para huissier de justice si mnikae barua abalia ibe isi justice aneria ejabu jana anambiukaya anifanya PV ya remise au harere yayo ambao na président wa et la juge d'instruction et quand on est président au tribunal de instance Nzwani leo va juger mabokaya tunajua ni renge parce que greffe wangu ngemade e kama mnafikira kwambia dawa linata usiku wa jobona ngeujeni yedi makalima yanziwa ne usie arnaye EPV ya remizi yakaanza remetende donc yo jawabu usie wangu yanikiwa lo jana au votasi. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on nous empêche de soumettre des demandes de liberté provisoire. Alors que Sharia, Shamaukaya, en tout état de lieu, en tout état de cause, Samahani, n'a plus ouvert demande de liberté provisoire. C'est là où Jouan est là, il y a un zambu de demande. Vanungo Johirenga, Watikubali, demander à vous, Johirenga, Bikotu Hanza Wajibu, du Haki Hao, enfin, Wabikotu Kubali, Kubali Zomina, Nahutajia, Wajibu, la demo Wajibu. Shambuka Mathalani, Sikartu, kubalizo wahamba yu haki hao wajeleze si watu haki watu tufanye apeli japo kao kiwa ngekuwa chajibu ngabudele za sharia na tsunsano kwa kazi vile ngazo mimi ni demander ani liberté d'office et client wangu parce que kajajibu là au bout de 5 jours il y a demandé liberté provisoire shaizo tutakwenda uzexercer leo parce que atahuirenga wahara urenga donc ramba yo muhimu communiquer leo d'abord les hommes de l'Angola les ilio kaya réaliser les conditions d'arrestation za Muhammad Mwana kwa toutes ces conditions za kibinadamu ngabu sharia nda uhisho tontipi haini mlomenti ngesumine sharia hisho no andwa mwandu walo suminisho de madomana warde sawa hususan de madomana ambao wala wandu ambao kao chargé de application ya loi en l'occurrence des gendarmes de ma police ma military wakati uladhima wakiwa mwando wa ustahi sharia ukaudu wanzo wa sahihi appliquer nano wando wa rumao bien sûr donc harma hadisinu inamna Muhammad yaretewa haretwa ma consequences za kibinadamu na damu jira maharibi leo mtumbulia ya balambaye umwena mtu ayalambaye kwa sababu mwe tambabani ya borimbeli ende hali ho borimbela ho hatemba biyo hau wasumbula burangu yavae bangu ya kibinadamu shate mbabu yotangu kusakati wa bangu zadadari nzapi izabili ukaya hiyo ifanyishiha ampresence hao wana hai watiti na wana watiti au wana watiti kawa kayabo watraumatiziha henamna wabuskulewa worangu namna Muhammad yabuskulewa baba hao zimashine mpe mwana mtiti utina utsambu wazango ekarangu wazamanda asarangu utsinyangu fatuze mwana mtiti wa mahaya hambwani parce que mwana mtiti wa hainge na mahamiraru donc vous imaginez un peu donc si c'est dénoncé au cas et manière moi d'y arrêter on aurait pu faire mieux ils auraient pu venir l'arrêter sans forcément manquer de respect et client wa hangu haubo ya mtrete namna yuko yutia kibinadamu rienshie zivanu za twashi kwa rabo kawe twashi amadi ya swalihi no emastahi hayo katatokaya uchangonjo waretewa wambilukaya emastahi hao wambilukaya vemba nguo ndizo bali wamende kama ndo ufanye ndo ufanye sha umwe wasteuka bano avantu mwanajamu donc cha Emmanuel ye client wangu ya retewa zote za kibinadamu et on tenait parce que France de presse ils dénoncer andani ritene wajauri dénoncer yenamna za haki za ujidafi za Muhammad za Rwarilo za kaza na Rwarilo hata leo banto mwiso kwa sababu douzia avuka wahe atijue ya behede mandia hata leo
rilo entravé quand on doit redéposer. Donc on n'a même pas moyen de faire un recours. N'avons réfléchi hadith parce que ça se rapproche d'un déni de justice. Charles Lanzari Yambe a beaucoup de choses ah là vous allez plus loin. Mais sincèrement harma kama daim. Erjo fanya. Ya demande ya quoi? Utukiru renge demande minja prozien shamia. Besenga mina mahamisha shihazi. Rahana urajina. Shaima hasita hazi hangu njaporna hadi suzbahan. Uka juge d'instruction au prétexte que ya greffier wahe kati yabo awe mahakama ya paralysé. Sono moroni vano tujujiri mrujo kana greffier ngemwade kajaja shaboto ndi hamru hairenge ko yo greffier o katina rongo utukarenge bahia accusé. Walewa yo kedo zia enquête tedele mtwa mini ukanga bwaza so hunu kumuri hatu vano ya paro bloquer haitende bahari ngabu secrétaire mathalani yatuhuja hino ndio depose mena yo kirie jawabu iparani hamo kai jawabu yija shemdulo niyo secretary ka jawabu yati bahanu kartu jawabu ngi ndababi ga lilaje au ngari parauri tayeba na yansi shauka hata utu depose biro hangu harma jumba la mahakama lilona magreffier mengo ka watu ndia greffier ya renga ye demande ya hangu ya jula ya haralwa hauya kubaliwa hauya kakaijibulwa ukayo kiri tena ngaraminu kaya yo entravunziro ya home nafasi ya wajida fi au Mohamed Man. Alors nous tenons à le dire avec quelques kazakifu amjou rappeler ndongo encore une fois parce que carte na dossier carte janiki wayo dossier pia en tout cas d'ailleurs mbabe l'onu yo tarju karkaninyo parce que anta PV yo interrogatoire au fond yo anta client wayo jo ni kwa copie même si mabadi katanikiwa chayo client wayo ni kwa copie hayo parce que yo ni m'inculpe en sorte. Donc kaanza souligner rongo muhimu ukaya sisi d'après namna mimi na hadithi da mimi na client wangu ni namna nelewa dossier mbarongo il reproche Mamadi Wamrongo sous réserve parce qu'encore une fois ntina dossier au complet chaque membre avec ces éléments za enquête préliminaire ka iso kasti sous couvert ya instruction ya secret de l'instruction mais waja uzo klangu yanabia je na le droit ya uzamba ye client wangu et masuala hizo ya polisi ou gendarmerie plutôt et masuala kama wangu bai suala likala ukaya mndu kadha wamba mndu kadha hahupara mkinike telefoni yake ya mpara ilingana ikakaribu na wakati waboka hali wakati wafanywa atanta mzuana na avion arielera ikakaribu no wakati ule lelera ya parwa ni mruo ikakaribu ne pour le moment les éléments bronizo les éléments zireproche au Mamadi d'abord ya parwa ne téléphonie pour le moment encore une fois yo sawaneka usokabanu beidi ruhawende watsile na hivyo kabla jekaya udozi fanya upara mujahidi mwanyanyuhu mathalani kumpara ki avocat mpara ki mwanyanyuhu au mpara mrubai au sonja upara mrubai accidentellement kunipara ba accidentellement kujikana tanda unipare ba alafu yo itoshe yamba ukaya bala bada kunipara abo mimi ngabi complice haho ba parce que justement ha inculpé pour complicité ya attentat à la sûreté de l'État donc avant ndomba ukaharin zuani wa attentat à la sûreté de l'État alafu Mamadi amba ukaya nge complice nge msaidizi wa hizo nongo hizo alafu heze elemar lonizo hasibabu de ku telefoni yemru yampara a quelques heures kabla ijakaya ezakahamba zikadazi jiri nzwani hari kadazi jiri zijiri donc à peu près abo ri amtoka zabo mulizani hawasto zrongo hadi zavira ni hadi zrongo ziliyo ni namna uvanuri yole harma sur le plan et procédure ukaya rebloquer de tous les côtés ritabishiwa rango umandoni aileta constitution ya tukari déposer jata bahari ngatabishiwa botobe ha demande bahari greffier nzima ngemwade kajajazi abonge garjon bransini sur kanza juste réaliser mara ya izajiri par rapport ya hizo conditions d'arrestation za Mamadi kama garzi déploré shawaja ou réaliser zi entraves za tilwa elizi bloquer et de façon Mamadi tuwe ya afanyishia et je vous remercie Abdou Bouchiliani avant une kanya masuala mwanzo.
Naam. Sikandana leo ndo ukanar mwa restation manda zenu mdu kahabihwa au gendarmerie mdu ha abunkulu ayeklia waho namna mparisa santa hengio njema inadi kamra zangara mwa feriza za manda zenu mdu tula seluit magobani mamadi mwana atula selo kana tula seluit sikandana leo ndo zabari wasisindria ukana inu telefoni jokiri kamru ya tatoni ya para ye wanwala wonti jubanu pia hatoka bahati mbia para Muhammad mwana rele ndondo harma le swala le klia haho zenungo zino uzisiwazo ye mroi kangu tumlo kampara ye humjua hana mkaribu naye kajambia manongo husumwe mroi au ye kamji zenungo ya vumbulwa zinu nguzi hano au ngena baba zikubali ngena baba tozi kubali harma dossier Njomba ndandukaya eklawa hangu ande orimwe mise à part ye traitement na hamba yafanyiwa yo kata karetewa amukaye kata kibinadamu ara wakati wa tsumu ya ona bao mesilamu komo timbili tsamba ni tsama islamu joko eli ande orimwe traitement yo ramuka kata kibinadamu yambafunga tsumu tukawata msikinuka ina mtu na mbanguo ya tufa mbanguo na watu yafungua madamu fanya mbele yabo mtembeo yabo ya badie ya joyale andeo mayo kabajajiri torture kadajiri traitement ya shinamna sonimwe kila wangu na marongo je tiens à le préciser parce que va me kasi jirindo la remuru jouer do zamba kasi jirinai jouer ambe ukaya jirinai kila wangu anambia ukaya wakati ya waswili brigade ya gendarmerie baada ya waswili harengwa hana hafla haliyo wasanatambendwa hula abuba mana mzima wa gendarmerie Afrika ula kimike mana wa brigade ya kaya mfikiri ajamu zisa ehurende ehusukumlwa ehulwaya ambanja sukumlwa ndehuri abari le fijula kata kareto abai chanja kwa jani ndrema kwa jani ni sijabonti kwa ja sha de le fijo ne ngini namna wani nuwana bakaona amusuka he ehuli bahindu amaboka nja wenda na bahindu ye ngua de arenga disposition yoba mana wa gendarmerie arenga disposition wada bata bahindu na sujua kunuka gendarmerie hatu normalement emunyo yebidibu ya tameru hali kalu kwa bamba ngao hivyo chedo mana huo afanya ubinga jamu yabo ya jabu ya mruka kajana bahindu ile kalera nziro ile maribi afanya ubenda bika wakaumarete kwa cha ufanya hata hao kama sambahindu yere wajia hamma pesa hahe edo ande do mana huo. Donc je tiens à le souligner parce que encore une fois kabati mruhunu na problemu ya hahe daina mtuka wonti mungu si wandu pia wa sharia daleta hiyo sharia sharikira drambukaya ekaya emakila watu wasukumlwa warudendo sohi rijweri zambe kari zamba abukarturema mungu shavala garanza ngozi bajidi garanza rike portovua wahe mahoza an portovua wahe makila watu wakati wakoza juri zambe anu rujot ani urafa jonzo afanye shauka hata wafanye toka ndio fanya ntina dura uzambo kahuzifanya yono ndio kwa uniform za bundu bamukaya kila wanka japoro na biya ukaya afanywa treatment ya namna sha wakati huo karadiri system ukaya na relewe ukaya umkayo ko prison ya moroni wiyo même si kuja sindi kwa kujarema yo treatment ya namna kabati mtujua ze conditions bedi ngozijon nondo za yeshinayi zoda honi ikauto njai même si kuja lapiziwa kuja sindiwa yo go traitewa nayi yabo yo treatment bi zo ya matana michibahi shaza mbani rapport juzi rapport ya roha juzi ya Juma Dola ya husu et torture ni traitement inhumain et dégradant quand yamba kile bakaze conditions zo prison moroni zo kauto prison moroni wewe wenga we maltraité donc ali abili mama di ndio kwa ma cellule d'isolement yazijua katina programme hiyo ya ukanga cellule d'isolement ngeno wandu il y a aucune raison mtongeza kwa cellule d'isolement parce que ania son noir et puis cellule d'isolement inu ndio ngikawe sharia réglementé donc les areas za dunia is réglementé on peut pas tout temps dans cellule d'isolement jao bahari je bonzo
Tafsiri namnaje directeur tu là-haut rien que d'un mot sur déposer demande à mise en liberté tafsiri namnaje amina fikira yangu loni shanga mtsawonsi yambi tsawonsi yambi pasu tutsa haikenga mjuje wangu rejaka wanedo senu hali alisa ngamduka yo uyunge juu hisa namna tsayiyo yashina mna alors mtwanze ke yabutisma iyo ija parce que tsikahidindia parce que sparo yamba kazo jujiri nkamutsa wonji reserve rangu sur yende nyosha ijuka maslaha kwa nga bukomiseri wa daula uharumwe hadisiyo kamshili msengele waja usala yo amuzisayo ajo haijibu parce que amisuiru ko banal lieu de sengeni au complet ou Ethiopia contrairement il y a parti adverse et défense ce qui en soi constitue une entrave grave aux libertés zaraya ou le harma en détention parce que le principe égalité des armes voudrait que les informations sur le hula zijuezi kihunu ili mbajuaji yaji dafi kama ngona ngosiruke zondo ambao les accusations doivent ziporteo zona bamishinzi ya sharia il y a aucune raison pour que avocat ou dafi raia yatijue ya unda accès au dossier et là place ngasi avoir un travail pour que l'empêcher avocat wa partie wa défense yati accéder harima et dossier et à travers les zones zababan démontrer dans la constitution uyo démontrer waja harima demande de liberté provisoire shawaja et démontrer tonique le dossier uyo kamili nataba hainu ritsonio harima waandikao wao ndo atongeze client wangu ya paro zondari juo mwe bano ndo nwamba ngo hindi ile makalima atongeza wayamba atongeze client wangu jarengwa rejuni namna ya mdafi jusqu'à maintenant zangoizo kati sahidishiwa no wandu wameneo ya enquête et le pourquoi c'est ça mais c'est moi rejei haumrejei wajua zaidi le dossier parce que apparemment on fait tout pour que les défenses ici jouer ils ont accusation joueur na precision titre na kaza na metri samani balanga toka mali mwana karmu movement boda ula uhaki ka movement inu nabo wandu wa hezi wo wino sekani movement mafujari wandu wanzo wadanganyetsi yari mwa izo uloni izo uzijua sini rais wa hayo Abdalla ti mrutoka yonti ti de movement inu kabati banunge nzima ido harma dossier inu e dossier mamadi mwana ke janje harma e movement daula uhaki inu au inu dossier mbalanda ya eche nezilonzwane ili wandu wa ile ndo harma dossier. Encore une fois, les endrongo sisir zijuao sabangi zo nchashi parce qu'on fait tout pour que tu joues pia chez ori jouao ndo kaya gambishi hao kaga bumungu nzwani ya bahari nge auteur présumé wa attentat à la sûreté de l'État suite à BC et hadithi ya husu avion kayamba msika kama baba mazendi ni mezrakanu oka avion ya rais wa daula ikaza tula mzinga hadi mkini kya mwandu watumlwa okaya wundu wa kanza fenze ngo hizo abo mundu ya president Magdu sisi la shidara ziparisa abo mundu ya para ya wangu na mreserve ya mpara mbango hindini am réservé au son niveau de la maison de parce que c'est ma pire carte nzopi. Tout ce que je peux dire c'est que il y a pareil client wangu kamji. Qu'il y a paru mjua. Et quand ende mwendo ngumjuo et quand ende mwendo uweka mpara ngujuo client wangu parce que wangu ikamji hata. Et client wangu ikaje mndu mpara uo. Shekede muna bese uo ya mpara ngujuo client wangu abongo mjua weka Muhammad mwana ye ujulo ukaema dishijimla wa he janibu ani kungumanyula daula ya haki la hunu komori surtout ngazi jamaa kusudi wale wengi yako ukapata mtunjo dzenla lo jang est-ce qu'ampara parce que ngumjuo inamna hiyo à ce titre est-ce que ça on ne sait pas encore parce que
On n'a pas tous les éléments, encore une fois. D'ailleurs, nous sommes nous qui avons des éléments. Nous avons des éléments qui on aurait besoin de communiquer tout de suite parce qu'en vérité, on n'a pas tous les éléments. On connaît. Tu as communiqué, tu as dénoncé entrave. Il faut que vous aussi. O cara jurin jamais do sier juer juza jirin dinir da finha que lhe donc zonjus da nambe sina bahan bon bien sûr masuala yayo almaket preliminaire ya huzisiwayo ndio manada wani wadabla haki wewe ja wewe anauziswa polisi ayo gendarmerie hizo pia zuzisiwa masuala yayo sha yo kitu fasurukaya forcément et dawla haki ndio impliqué harme procédure yo tifasiri donc gina demuru ndeu jimla wahe dossier gemda jukaya eskizo koleo sha amjukaya au penal mouvement ke doshtakiwa au penali mdushtakiwa na jamu donc ijokiri iketi ya loninyo au yakaniyo ya mwanti jimla wa dawla haki itanga uharimaze tabu wanwanzo wa mreproche hizo ijomkidishiha sha carte mesure ya rapporter au benufuzai darma hadisi. Ce qui constitue un blocage. Et alors, vous faites des dénonciations, et si vient le bout, est-ce que vous question ya bili barabara chini yao kaya 2018 ngabo rongozi kana ona zimbali zakatanjiri chombo kaya kiongea dike jami halafu ngabo abanya komori wakawa karte wa abu wadepassi de zambazi nacho nisha ni 48 heures halafu ngabo ndio mahakama waeleze ubaya ama sesta dossier ama certaines affaires kujua mbuleta kujua wenje za limit atikame tena anapofanya kama mkefleni ya manisasi na bahasani wakati wa api pelodinde ileka swali ya mando amjibu na boka ya rekurungio asanza za ufanya ikaya demande yatu wa persiste ka wahara urenga demande yatu et Amando, non. Bah, on peut aller en ribéter juge ou donner en difficulté pour donner justice parce que nous empêche nous de déposer une demande ou d'accéder à un juge. Et ça c'est un déni de justice. Gardez vos cas ou toi lien ya ou vira et quand il porter que ce porter ça on n'a pas encore décidé. J'ai entendu qu'il recours et je pense que yore ku ya bulhaniha ikawa yujua yantamewa auprès ya Cour suprême. Ça on verra. On n'a pas encore décidé. Cha erekurungio. Shabano de la hiyo ngabu jura décidé pour rifanye na duka réforme wa Komori kao c'est un peu plus souverain. Wa ezijirio et namna wandu warumiao c'est plus de mahakama zifanyishi hao namna zi warilwao nusu ya wandu espérant que ngejo tsongeza je sais que yotinyangu arma diola manda unu sha yo wajibu rengi wandu atemoin par rapport à jirio et on verra par la suite quand ngari décider rentamer procédure pour donner justice kao ketatara parce que justement il demande à ici et rimbe hizo comme ça pièce na élément donc effectivement et documara yundarangu jana ngejo ritosha rende harme procédure sha raha karjaba mkanga vifanya ukana hifanya rahasa wanadistira wazima ne no wenye Muhammad almasuala ya bili ngamosheleon de polémique hiyo mais encore une fois mimi yamba na divan ukaya amkiradhi labanu c'est pas parce que mru taboka mim je suis un homme de loi et qu'il y a un petit jour jane ne kanti bahanu na ba rungu sans criticité wa nazirenga. Moi j'aimerais bien et hadithi yangu yukaya deler makamada zinojo henda mjuma 48 heures. J'aimerais bien wandu wazamba o warito les articles
basi sisi nabo pia singar to article tujo kanga bujari za dzigwa kunu watu wazijua wakati ndio wari poursuivre kama watu poursuivre wangu sheria show bado fanyo ne madepite ya publié wa wando jua watu mtu jua code ya procédure pénale hatu. Alors même à moi et loi sur quand créer cour de sûreté yo ou en soi pose problème ya kuyo yo katiba hanuzanzi kwa bano jiro liyo ya ho wandu wamba uze nguzini hokaya waritole ya article de disposition ya bazeno nguzini daba e o jiro ngo daba yevanu ishara shlumbani mawandu shito jwa nono jina shito jwa hamba shando kamwe yambe jao mdise moi j'aurais aimé wakati huo ma journaliste muziso wandu wa wazambao umbabara umdezebara habari nuhu yundaba kurambe ndarangalia bayo akahanyu mudima wone mu produce mabuka zokolizo mujahidi no wasambao wambao ndrabo shiwambo kolinda wanu na mwambie ni vandu zanzihwa na baba nzanziwa bano nungura ba hunu singana ba tsamba article 154 antivumbu abantu katwambe hahe yahambuka mu mazima terizinu yo derogewa ngamjoba hanu garda via rusiwa yende mjuma abo na yo seulement armazi nzambao délit financier en matière de corruption ni délit lié à la corruption ngarjoka ya loi ngasina loi bakabari ngo loi je pense en 2008, quand tu te trompais sur une loi anticorruption, il a codé modifié la loi en 2013, quand tu te trompais, au harima une modification en 2013, il y a un mokaya et quand on fait une poursuite, dans le cadre de la réserve des voulu avoir iso, et garde à vue d'une à 8 jours. Chez iso, des infractions, des visées à une loi, donc une loi spéciale. Ikao ngi aplikao yo aplikewa uharima za infractions hizo za specifiewa uharima elwa hiyo kabati hadisi yabo ya tantarasho de l'etat tukavudo banu ko garde à vue yinda mjuma hapo shamu maizo. Alors maintenant si on estime kan giyo karambiwa barjo andari some nous vanons soir somao karambiwa zora somara jua ransi utoja wandu na mnyanya hunu bahi watu watamba mshinji ya sharia ya mbongo ya dizi yeteka kaza kifa muzenda pelo kaya tishangaye kaya ngazambao haliyo no kazi tutola za article parce que tsindabo bahi tizamba juzi à la sortie à la sortie ya audience ya hema na mshwa larif fumbuni yaretewa yabo hasibabu hadisi yarihibe mndu anapiziwa tjj ibiri jao zanunguza babu mndu ndo ska clear zibenu handu hata même procureur habokaya hamba wa ukaya mtaze wikulika twanzi haika tusoma haika tunetize ukasambaro ngo katutsa no atako ndanyewa ba mkondanya ya kondanyewa mumuzungu za tsamwe armo dossier hiyo zamba utengoni zamba mu audience et garde à vue ishiria et 48 heures à la sortie audience hiyo e plaidoirie rizamba abo ukahenye nsinu hatusonti emfale wo side mfama udu zamba ndondo yamo karja paru mimi afikira mbese ngamina mahamishashi sharangurla wa harima yezema mercenaires zanungu hizo pia ngazanzi wao ngazijuwao wa watu wafanya hazinu wa uzamba karja paru kayar na periodi garde à vue ya shida za 48 heures ani yinu ya systematiser ba hifanya wa yarda hamda kaitsina da zinu sote de l'etat iyo ya kaima mshonari fiyo kabida hata tanta sudeta hata wa decide wao ukai garde à vue ngwende sawa fanya nsu anafanya nsu ne za garde à vue ngewaje wa mshilie parce qu'ils le veulent c'est tout. Alors tushangaya ikangwa zambao kailwangiyo nuko tujua kuitoa akabeshwa ikaya ewa no justifier zinuje zinojina yani rijama mda mabondo encore une fois e mahamili ya mwisho yinu urionao tabia hizo wakawandu wakavandu wakaiza kabana besi za kadha zitabishe wandu kanga tao zitabishe wandu zudo zifanya mambo yezi pourquoi parce que ino hadisi d'abord ko yo concerne et parquet mais parquet ngi dépendeo ne ministère de la justice ojo zifanya chikangwa zifanyao wote bunge forme paka amba formu
yende na fembra kudanyewa ikaka kudanyewa sha muhimu e forma moyo to dungwa aba hainu atemba biyo ula uramatso ila shikomurila e mahamila musoyinu yo ila waifu kaitso makama hatu en tout cas et côté wanu ofanya eze poursuite ze garda viso tsambi wanrabo betexti yo kaits e kangiyo e wambongiyo na turitole yayo yarambiye elu anda ibi article ndai ya zamba baizo jina zo haraka elu yo tolo ni article tolo anisitewa e mana inu itoro haindi mana za fambani itoro haindi encore une fois amambokaya ya hadithi yo tikweli atantara suite de l'état kejaruhusiwa kama ametoa garda vue yafanye siku 25 amande hali Muhammad Mwana yafanya ho gendarmerie ya Morod tikweli. Madi Mwana ngure reprocher watiamba banu sekuja dungando pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État. En gros, c'est ça. Il y a moins de Yavili pour non-dénonciation d'un crime. Voilà. Je disais, Mungu Mili, Mamadi Mwana reproché aux ukama hajue za jiri sha kaja zamba kaja denonce. Pour le moment, karjao na masula harzifanya. C'est ngirija wakati tunademifanyishia. On fait l'économie ya uhano siha. Ukajokiri baje confrontation, ukayanusia makalima ikarika ujo dossier. Jokiri wandua wamba mvumbua. Muhammadi bahe. Jondera unane na oyiho confronteana jokiri de passerende donc shaka unukaya. Haramazi acte za procédure. Kajika muhimu jueri tienga bramboye ziharama hizo ziharama za renga billet à retour na séjour harma kama kaona nongo wanu expeditif wanu wangu wafanya kajika muhimu ngabu volume siku circuler o moroni na zwani ojo takuria yawe balai behwa ibeshewe mndu nike usia balai behe tout ça zungu ko jokiri jeka na maso kan juhen ntie gharama na ndini za mjuhande zwani rehbarua katika ngabunzia ya uyashemine kati nzia ya unja magharama inji hali donc ça effectivement quand préparer au cas éventualité yo ngijo kiro katiji jempose ijije puis voilà chamja bokaye je kwatika hiyo tushanifanya et juji abali wanzwani hajaha mwenkulpe harejenzwani donc bejwa sikio tushanifanya kwa hamba katsurenga jushi ndenze mvu embana tushanifanya bona bihabisie nda haraya omwe naziconstate maintenant ujeno ni wangu ya mduko kufanyaje baada ya kusatana kufanyaje hata shida wangu ni behe dans un vous faire par nzia za maka voilà ça on verra ensemble et parce que d'ailleurs et PVA aussi il y a jana et puis c'est une juzi jana doka kufanya opération donc candidat on est jo là Hindrini hawanzi na hindrini wala lazima uzidi ungamia kati yao. Banu encore une fois sharia ngashirwa lilwa ngamjuo ukata warangalia ao bese wamene 11 ngozinu ngwajambia ukaya ahetsa waja kwa babu hao sikarna uzia ubabuha ukabanwe Afrika bese nzie nyangu waju hanza kambese warituar mwensi nusonsi renezati usikarna uroha mwensi na kwina tusinao labda zazindoje na katuba kibano rifanywa wana hazatu karna wa facilitea wadufanya namna yinu namna zoza sharia alafu watsikika kama wandu wauzambuka atide hali donc bien sûr yokena ka uregle manongo ya client wangu ora zidenonstra zamba ma conference de presse sha okaya mara yako do wenye kale malamu iso e peuple jouer za jiri ezijirio ukaya gasina muda inde hazilio zantravuzino tukawa warmwe hadi seklia mwangu zantravungizo kati za ushindani hangizo nziro yonzia beseye
ya utongeza wala wari rumao ndio usiku waone haya eka wakati kujabira waone haya waonukaya hanside hali yinu kwanga butabira ka rasatukaya zidonotsa mabunti juu yazorisa ukangazi arjoroha zibakinasi zasjuri kolea ukangazi hamboka ino siduja wandu wafanya jao donc gatodo zamba kartomo ka uzaba ngizo zinuvuza bure zintiza bure parce que la noto tarehi maudi juhuja ngejo hamba shawajau inamna wajau yakaya ikakata shira da fi makila watu usoni mwe mahkama shaumwe emarania wahensinu wajuezo ndeklia hangu ukezjo jiripi ya shawara mbuka ezijo kaaje ko unata mema avuka wahe bwa kwanza fenda unokwaja yani umwe marania warengo mazahidi waoneza jifu donc garombo duo kaya gajoba jili usiku gajoba jili ukaya ikati dawo marojina gajoba jili kati mengoni mwa ambao kaya yensinu bahi katua mezi ngoizo si wasema narabaki ribaki pasungara minuka ngabutama ikaketa huja na wanu unasi gejana rwaji sheto mangi kana ndo tsinza toma ya wana razaya no wajuhur jo wajuka ngapa aralo ayabo mshani marhaba wa mashida baki harmai mnampari mhajar mai conferencino nunda shabash peut être des séries échange parce que namna zimizo points zifanywa ne parki à chaque fois madosia madazini si watu wanashika nafasi watu sisi ya katika watu kama barani university watu zipale zifanye point je vous remercie